Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Fakih Al-Fajrin from 11 Science 8. Now I will explain about passive voice. The first one, passive voice merupakan sebuah kalimat yang berkebalikan dengan active voice atau kalimat aktif ya. Jadi dalam kalimat pasif itu subjek yang menerima aksi dan objek yang dimiliki active voice akan menjadi subjeknya. Dengan kata lain, kalimat pasif ini lebih fokus pada objek yang menerima sebuah hasil dari suatu aksi. Sebagai contoh, di sini saya punya dua kalimat aktif dan dua kalimat pasif. Yang pertama, the teacher was told her. Itu untuk kalimat aktif. Yang kalimat pasifnya, she has been told by her teacher. Kemudian ada kalimat aktifnya, my friend writes a letter. Dan kalimat pasifnya, a letter are written by my friend. Jadi dapat kita lihat ya pada passive voice, objek yang terdapat pada active voice ini akan jadi subjek, sedangkan subjeknya menerima sebuah aksi atau tindakan tertentu. Nah, rumus passive voice. Passive voice ini punya rumus yang harus diterapin. Rumus tersebut tentunya berhubungan dengan tense yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi, ada berikut rumus passive voice. Oke. Yang pertama ada simple present. Untuk rumus simple present, yakni subjek ditambah am, is, are, ditambah verb 3. Example, some fruits are eaten by my friends. The film is recommended by his cousin. Kemudian ada simple past. Untuk rumus simple past, yakni subjek ditambah was or were ditambah verb 3. For example, he was already done. They were heard by all of their friends. Kemudian ada simple future. Untuk rumus dari simple future yaitu subjek ditambah will be ditambah verb 3. For example, my office mate will be placed in another city. It will be made into a nice sweater. Kemudian ada simple past future. Rumus dari simple past future yaitu subjek ditambah would or should ditambah be ditambah verb 3. For example, my desk should be placed in the corner of my room. I will be asked first in this job interview. Kemudian ada present continuous. Untuk rumusnya sendiri yaitu subjek ditambah am or is or are ditambah being ditambah verb 3. Example, the computer is being used by my sister. Her books are being borrowed by me. Kemudian ada past continuous. Untuk rumus dari past continuous itu yaitu subjek ditambah was or were ditambah being ditambah verb 3. For example, the tasks were being done by us. We were being confused by the new rules in the school. Kemudian ada future continuous. Untuk rumus ke future continuous yaitu ada subjek ditambah will be ditambah verb 3. For example, she will be gone tomorrow. The pasta will be cooked by my mother tomorrow. Kemudian ada past future continuous. Untuk rumus dari past future continuous itu ya ada subjek ditambah would or should ditambah verb 3. For example, some books should be returned to the library as soon as possible. The bags should be sold by the end of December. Kemudian ada present perfect continuous. Untuk rumusnya yaitu subjek ditambah have or has ditambah been ditambah verb 3. Example, I have been told by her about our new project. This shirt has been chosen by her sister already. Kemudian ada past perfect continuous.
Untuk rumus dari past perfect continuous yaitu ada subjek ditambah had ditambah been ditambah verb 3. For example, they had been fought each other since 5 months ago. I had been told to always be thankful for everything that I have by my mother. Kemudian ada future perfect continuous. Untuk rumus dari future perfect continuous yaitu ada subjek ditambah would ditambah have ditambah been dan ditambah verb 3. For example, the chemistry subject would have been taught by Mr. Benny if he didn't left. The cookies would have been eaten by us if we come early. Kemudian ada past future perfect continuous. Untuk rumus dari past future perfect continuous yaitu subjek ditambah would or should ditambah have ditambah been ditambah verb 3. For example, we should have been arrived. They should have been won the Olympiad. Nah, jadi passive voice ini memiliki beberapa fungsi. Apa saja? Yang pertama, saat menggunakan passive voice, kita dapat lebih menekankan siapa atau apa pelaku dari sebuah aksi atau tindakan. Nah, biasanya menggunakan kata by yang mengacu pada sang pemberi aksi atau tindakan terhadap subjek maupun objek. Kemudian, jadi kita melihatkan sebuah ketertarikan atau berfokus kepada sebuah subjek atau objek yang diberi sebuah aksi atau tindakan. Active voice itu berfokus pada subjek atau objek yang melakukan sebuah aksi atau tindakan, maka berkebalikan dengan passive voice yang mana subjek atau objeklah yang menerima aksi atau tindakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.